Larang dito. Ha? Nagdapit. Daghang ito. Kaita, sagama. Nine. Ako po niya. Dara, daghan oh. Sugaw mo na yan. Na? Na? Kasi mo nagdapit. Ano? Oh. Daghan kayo. Imo pong gadlok ng isda. Ako ba din sila bibukot mo? Hmm. Oh. Kita. Sabay tayo ay. Sabay tayo ay. Intimater. Wasa. Damay kayo na? Sakit na. Maluwa. Dusyo. Wakarang na. Dusuru. Ito mo na ko. Mana ga. すぐ帰ってくるとか言ってたけど。あ、多分ね。多分、食べ物た、なんだったっけ、買ってとか。でもなんか、買っても。バイバイしちゃった。えバイバイしちゃった。バイバイしちゃったやばい、どうするあれ、もう帰るって。頭が強いに言ったって言うんじゃないもう帰る。帰る。家に帰る。本当私たちはどうするわかんない。いるかもしれない。わかんないよ。いるかもしれない。いるや、多分。まだ帰らない。よっしゃー。ガーちゃん。Siya may kaingon sa tubig sa Japan. Parat? Wala gihapon? Parat pero daghan kang nakitang lubot. Daghang lubot dire. Masa ilang mga lubot, mga puti. Nay lubot sa kaldero, nay bola. Lubot sa kalahang puti. Nanguli na sila? Al, unsa na magina imong trabaho diha al? Unsa na ka diha al? Ah, di ka.
Kaya mo ang driver mo. Masama na. Kaya nag-away sa likod. This is Amy Komisin. Wala ko po wala ko lesson na naron. At 6.1 kilometers, the destination is on your left, Shopping Beach. Kalit na. Oo. Guys, si Mas. Pili siya na dito, mapili siya ba? Isa no, nakapili. Ako na picture dahil. Diri gani oray ko. Nagkuha na ka-ticket. Nangutan na ka-ticket ni mo, te. Nangutan na daw ka-ticket ni mo.